Yawa. Go. Paridyo pa lang na yung tiigit ti motor. Kayong kabilam. Diyan na sensor. Sa? Diyan na ni. Yan. Oops. Yan po si RJ, operator ng forklift quality. Okay. Atras, ops. Ikampay, idumog mo, dumog. Okay, iingatong basit. Dumog mo pa, dumog mo pa. Sige pa, dumog. Op, iingatom tata. Ingatom. Sige, go. Ingatom.